Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Surat-surat yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat subuh. Solat subuh merupakan solat yang disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Lantaran beberapa keutamaan solat subuh, beliau alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk memanjangkan bacaan solatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam solat subuh dengan surat Qaf wal Qur'anil Majid, yaitu surah Qaf. Hadis riwayat Muslim. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an juga menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina sittina ilal mi'ati ayatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat subuh antara 60 hingga 100 ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-rak'ataini al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa kana yutawwilu ar-rak'atal ula min adh-dhuhri wa yuqassiru ats-tsaniyata wa kadzalika fi subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengimami kami. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat dalam solat zuhur dan asar pada 2 rakaat yang pertama. Dan terkadang beliau hanya memperdengarkan 1 surat saja kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama dari solat zuhur dan memendekkan yang kedua. Demikian pula dalam solat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan pada waktu solat subuh di hari Jumat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam solat subuh pada hari Jumat alif lam mim tanzil, yaitu surat As-Sajdah, dan hal ata 'alal insan surat Al-Insan.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang laki-laki dari Juhainah juga meriwayatkan, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu fi raka'ataini kiltaihima. Bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh idza zulzilatil ardu, yaitu surah Az-Zalzalah di kedua rakaatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca tiwal al-mufassal, yaitu 7 surat-surat panjang terakhir dari Al-Quran, dimulai dari surat Qaf hingga surat Al-Mursalat. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Terkadang beliau membaca surat Al-Waqi'ah pada rakaat pertama dan kedua, atau surat-surat lain yang hampir sama dengan surat ini. Hadis sahih riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Pernah beliau membaca surat At-Tur ketika haji wada'. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surat-surat yang termasuk qisar al-mufassal, yaitu al-mufassal yang pendek-pendek, seperti surat At-Takwir. Hadis riwayat Muslim. Pernah pula dalam bepergian beliau membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Uqbah bin Amir, "Iqra' fi salatika al-mu'awwidhataini, fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima." Bacalah 2 surat mu'awwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas, dalam solatmu, sebab tak ada surat yang dapat dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah seperti kedua surat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Terkadang beliau membaca surat Ar-Rum dan terkadang membaca surat Yasin. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Makkah, dan dalam membaca surat beliau mendahuluinya dengan surat Al-Mu'minun sampai dengan ayat yang menyebut Nabi Musa dan Harun atau Isa alaihimussalam. Perawi ragu-ragu, kemudian beliau terserang batuk lalu ruku'. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terkadang beliau mengimami dengan membaca surat As-Saffat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis-hadis yang tadi disebutkan menegaskan bahwa di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih memanjangkan bacaan dalam solat subuh daripada solat-solat lainnya. Sebab solat subuh disaksikan oleh para malaikat malam maupun malaikat siang. Beliau senantiasa melakukan hal tersebut meski ada kalanya juga memendekkan bacaan beliau. Ada 4 kesimpulan yang dapat kita petik dari pemaparan tadi. Yang pertama, disunnahkan memanjangkan bacaan dalam solat subuh. Kedua, sesekali tidak mengapa memendekkan bacaan dalam solat subuh. Ketiga, disunnahkan membaca surat As-Sajadah dan Al-Insan dalam solat subuh di hari Jumat. Keempat, boleh mengulang-ulang 1 surat dalam 2 rakaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.